Donc, on a vu déjà le test de Coops direct, le principe, la méthode, etc. Je vais rajouter remarque le test de Coops direct. Le résultat du test de Coops direct, normalement, le réactif utilisé, c'est l'AGH, les antiglobulines humains. Les AGH utilisés sont polyclonaux. البوليكلونو اذا كان لو ريزلتا بوزيتيف هذاك لا جي اش بوليكلونو. واش معناتها بوليكلونو لهنا لازم تفهموا لي زاجي اش بوليكلونو سيتادير peuvent détecter quel que soit les IgG ولا les fractions de complément. هذم لي زاجي اش بوليكلونو. اذا كان le test de Coops positif, ici il faut faire la détection ou l'identification des anticorps réguliers sur le globule rouge ou sur les hémacées. Est-ce que le globule rouge sensibilisé par l'IgG ou par fraction de complément? Donc là, il faut faire le deuxième test de Coops direct par l'utilisation des AGH monoclonaux spécifiques. Les HOMA, certains tubes, les AGH anti-IgG pas plus, ou autre type fait les AGH anti-C3D. Il y a des AGH anti-IgM, anti-IgA. يعني لازم تحدد l'anticorps qui se fixe, la matière de l'anticorps qui se fixe sur l'hémacée. Ou peut-être c'est pas anticorps, peut-être complément, fraction de complément. Si le test de Coops direct est positif, il faut faire normalement intéressez-vous au test qui témoigne d'hémolyse des globules rouges. يعني c'est pas suffisant انك تتحصل على le test de Coops positif, c'est bon. Donc il y a l'anticorps irrégulier ou confirmé. Peut-être le patient هذا عنده anémie hémolytique auto-immune ولا مثلا par exemple le patient ici c'est un nouveau-né. Donc هذا النوفو-né عنده anémie hémolytique. جاتو من les anticorps اللي فاتت له تاع la mère. ولا دير ليكسبلي l'interprétation c'est bon. كاينه hémolyse intravasculaire ولا intratissulaire chez le patient qui cause d'un accident transfusionnel. يعني لهنا je veux dire c'est quoi انه لما تتحصل على le test de Coops positif, il faut faire des autres analyses de confirmation. اللي هما les tests qui témoignent d'hémolyse des globules rouges. احنا عرفنا بلي لو تيست دو كومبس ديريكت l'objectif ولا le but de test de Coops direct de détecter, d'identifier les globules rouges sensibilisés. هذا les globules rouges sensibilisés chez un nouveau-né ou تصرى له l'anémie hémolytique des nouveau-nés, soit des globules rouges sensibilisés chez un patient atteint d'une maladie auto-immune, عنده des anticorps, des auto-anticorps, ou ça sera la sensibilisation des globules rouges de ce patient. لهنا ولا صارت البروبليم في les accidents transfusionnels. لهنا le patient صارت له la transfusion de CGR وصارت له la sensibilisation تاع les CGR هذا transfusés. لهنا il faut confirmer le test de Coops positif. لما تتحصل le test de Coops positif par des tests d'hémolyse des globules rouges. اللي هما لازم تشوف l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine dans le sang, le taux de la bilirubine directe ou LDH. Parce que il confirme qu'il y a une hémolyse. Quelle hémolyse vraiment? Puis le corps le patient ou le malade, quelle hémolyse? لما تصرى l'hémolyse تاع les globules rouges, تصرى l'augmentation de taux de l'hémoglobine plasmatique ويصرى l'augmentation de taux de la bilirubine indirecte ومعها LDH et des autres paramètres. بصح اللي beaucoup plus important هما l'hémoglobine ou la bilirubine indirecte ou LDH. Est-ce que لهنا c'est clair la remarque هذه? Oui, c'est clair. Sûr. Oui, donc un test positif nécessite d'autres tests pour confirmer. Nécessite d'autres analyses ou Oui. d'autres tests pour confirmer l'hémolyse des globules rouges. Oui. Parce que qui compte le test positif, c'est-à-dire la présence des anticorps
soit des anticorps irréguliers ou des auto-anticorps fixés sur les globules rouges. وكي لما تصرى لا فيكساسيون تاع لي زونتيكور لي globules rouges sensibilisés شحال تصرى الانفيلوكور ايمونيز Oui, سيموليز وشفناها تصرى ليمونيز انترافاسكولير ولا انتراتيسولير كاينه ايموليز وليموليز هذه لو ريزلتا ديموليز انيمي hémolytique نقدروا نعرفوا l'animie hémolytique tout simplement par dosage d'hémoglobine, par dosage de la bilirubine indirecte et l'LDH. Et même le FNS, نشوفوا les globules rouges. Là, donc le test de Coombs direct positif, où tu confirmes des autres analyses biochimiques. C'est bon? oui. Oui? ثم في لوكات لو تيست بوزيتيف ثم كاينه كايموليز دي غلوبول روج ثم نيسيسيت دوطخ تيست كيما الايموغلوبين ولا سوا ايموغلوبين سوا بيليروبين ولا لازم مع بعضها Oui? مادام S'il te plaît, répétez la question. مادام لو تيست كيكون بوزيتيف Oui? بون كاينه ايموليز دي غلوبول روج Mhm. نيسيسيت دوطخ تيست تما كيما سوا ندير تاع الايموغلوبين ولا بيليروبين انديريكت ولا Oui. ولا نديرهم مع بعض يعني le patient avec, normalement, qu'il faut tout le test direct, Coombs direct, où il y a les analyses, les résultats d'analyse biochimique. Il y a les résultats d'analyse biochimique. Allô? Allô? أنا نسمع Oui, مدام. madame, أنا نسمع فيك. يعطيك الريزلتا des analyses biochimiques. إذا كانت لا bilirubine indirect, le taux de la bilirubine indirect, لهنا عندكم fait dépasse les valeurs normales ou l'hémoglobine aussi, l'LDH, parce que l'LDH هذم يكونوا à l'intérieur de globules rouges. يعني كاينة anémie hémolytique. كاينة distraction des globules rouges في le corps. لهنا نكونفيرمي oui le test direct à l'antiglobuline positif هذا يعطيك résultat باللي il y a des anticorps irréguliers se fixent sur les hémacées وهذم les anticorps ولا الفراكسيون de complément هذم ce qui provoque l'hémolyse des globules rouges وكيف تاكدت باللي فريمون هذه بوزيتيف سي با فو بوزيتيف باسكو كاينه دي فو بوزيتيف في التيست دو كومبس تتاكد بلي زاناليز بيوشيميك كوم لو دوزاج ديموغلوبين LDH bilirubine direct indirect لهنا عطيت لكم لي 3 لي تري امبورطون سي كلير سو بوين Oui, c'est clair. Très bien. Par exemple, si TCD est positif, هاني نعطيكم exemple, et pas d'hémolyse, mais كانش l'hémolyse, ou le test de Coombs positif. لهنا comment interpréter le résultat؟ نعطيكم كيما هكا دي malades يجيك malade pas d'hémolyse وكلش normal, l'hémoglobine, l'LDH, bilirubine indirect, alors que TCD positif. معناته ما كانش دي زونتيكور irréguliers ولا دي fractions de complément se fixent sur le globule rouge. Sinon s'il y a des anticorps irréguliers ولا دي fractions de complément sur le globule rouge هذم peuvent provoquer l'hémolyse. بين الريزلتا هي l'hémolyse بصح pas d'hémolyse. Ici le patient peut être prendre des médicaments tels que céphalosporine, le pénicilline, etc. اللي هنا وشفناها انا عطيت لكم واحد البوان في لو تيست دو كومبس ديريكت قلنا بلي لا ديتيكسيون دي globules rouges sensibilisés par des antibiotiques certains antibiotiques يعني لو تيست دو كومبس بوزيتيف هذه من وين جات البوزيتيف لا ديتيكسيون des antibiotiques se fixent sur les globules rouges وعطاك تي سي دي بوزيتيف بصح سي با هناك c'est à cause de la présence des anticorps irréguliers. Faites attention. يعني لهنا il faut faire des analyses de confirmation le TCD كان positif, il faut faire les analyses d'hémolyse اللي هما l'hémoglobine, la bilirubine indirecte, l'LDH, il y a des autres analyses. إذا كانوا négatifs
et pas d'hémolyse. L'interprétation du test de Coombs direct, ce n'est pas la présence d'anticorps irréguliers, mais peut-être le patient a sous traitement des médicaments. C'est pour ça que les globules rouges sont sensibilisés. Après le point, normalement, ça y est, on va voir l'intensité de... On avait déjà l'intensité de l'agglutination, c'est bon. On passe maintenant la technique de Coombs direct sans filtration. La technique de Coombs direct sans filtration, on avait déjà la technique de Coombs direct en tube. Et je venais le cours de lundi, c'est en tube. Dans ce cours, on va voir en filtration. Le gel agit donc, normalement, voilà, les types utilisés, contient du gel de filtration. Voilà le type de filtration. Le gel agit comme un filtre capable de retenir les agglutinants, plus ou moins efficacement selon leur taille. La partie située au-dessus du matériel de filtration, voilà la partie constitue une chambre, la chambre d'incubation. La chambre d'incubation ici, on a déposé le sérum et les hémacytests et où se déroulera la phase de formation des complexes antigènes-anticorps. On a déposé réactif, le sérum et les hémacytests. Où ça sera la réaction pour la formation des complexes antigènes-anticorps. Alors que la partie basse du tube se trouve le matériel de filtration qui peut être gel, microtype de verre, selon les fournisseurs. Maintenant, comment lire la réaction? Il va le gel de filtration. Les globules rouges sont centrifugés dans des conditions précises à travers un gel contenu dans un microtube quand les hématies n'ont fixé aucun anticorps. Elles traversent et forment un sédiment en fond de tube. لهنا résultat négatif. إذا ما صراتش هذا من لي زيماسي اللي هما يكونوا دي زيماسي نورمالمون جبتوهم سوا من باسيون nouveau-né, soit من patient après transfusion, soit un patient peut-être atteint des maladies auto-immunes. Donc normalement les globules rouges sont sensibilisés. Et quelques globules rouges ne sont pas sensibilisés. Normalement, le test de Coombs ici, c'est négatif. Qui تحطوا لهنا le globule rouge ici, في la chambre de la réaction de tube لهنا, ما تصراش la fixation تاع le globule rouge avec quoi? Le réactif اللي هو l'AGH. L'AGH du test de Coombs, le réactif du test de Coombs. Donc لهنا le gel contient l'AGH. ما تصراش fixation parce que les globules rouges ne sont pas sensibilisés, les globules rouges. Donc, les globules rouges traversent le gel et forment un sédiment au fond de tube. Alors que quand les hémacées ont fixé des anticorps formant des agglutinants, yani qui traitent les hémacées, par exemple, les hémacées de patient pour les transfuser. ولا صرات درنا له transfusion ولي زيماسي هذوك كانوا sensibilisés par des anticorps irréguliers كي يلقوا لي زاجياش اللي يكونوا لهنا في الميكروتوب هذا تصرى لا liaison ولا la formation d'un agglutinant anticorps antigène ولهنا après la centrifugation les globules rouges هذم ne peuvent pas sédimenter ويبقوا لهنا. Il sera donc la sédimentation au fond de tube. Donc, il y a la réaction positive de TCD en filtration. Ou la première, c'est une réaction négative. Une réaction négative se traduit par une sédimentation des globules rouges dans le fond des microtubes. Par exemple, il y a des réactions négatives. Voilà, les trois, il y a une réaction négative. Avec le tube qui contient les AGH monoclonaux de type anti-IgA, alors que le troisième microtube contient les AGH anti-IgM, les AGH anti-C3C,
les AGH anti-3D. Et le premier, les AGH anti-IgG. Donc, chaque type fait des AGH, des antiglobulines humaines monospécifiques. Spécifiques les IgG, spécifiques les IgA, etc. Donc, les réactifs dans chaque monotype, ce n'est pas des AGH pour le clono. Ce n'est pas des AGH pour le clono. Alors que le dernier type, c'est le type où le contrôle témoin interne. Je venais déjà chez les contrôles témoins internes, normalement, là, on est négatif. Donc, réaction négative se traduit toujours par une sédimentation des globules rouges dans le fond de microtubes. Alors qu'une réaction fortement positive, on attend à plus 4, se traduit par une réaction des hémacées agglutinés dans la partie supérieure des microtubes. Il y a une autre réaction qui est plus 3, comme le premier tube, là, il y a plus 3. Une réaction faiblement positive se traduit une dissémination des hémacées agglutinés à l'intérieur des microtubes. Donc, là, ça dépend du résultat que tu vois dans le microtube. Est-ce que plus 4, plus 3, plus 2, plus 1 ou 0, c'est-à-dire négatif. Par exemple, on va voir. Voilà les différents résultats et l'intensité de l'agglutination de TCD. Par exemple, il fait le plus 4 là. Ici, il fait le plus 4. L'intensité d'agglutination plus 4. Ici, les hémacées agglutinées à la surface du gel. Alors que plus 3, les hémacées ou la majorité des hémacées agglutinées à la surface du gel et quelques agglutinats dans la première moitié de la colonne du gel. Puis le plus 2, هذه راهي réaction positive. Faites attention. Là, on a fait réaction positive, plus 2. Puis le plus 2, les hémacées agglutinées dans toute la longueur de la colonne, quelques agglutinats, quelques agglutinats dans le fond d'un microtube. Et plus 1, plus 1. Faible agglutination. Ici, les hémacées agglutinées dispersées principalement dans la partie inférieure de la colonne et d'autres dans le fond du tube. 0, c'est la réaction négative. Le 0, c'est une réaction négative. Le bouton de l'hémacée se trouve entièrement au fond de la colonne. Mais peut-être comme le résultat du champ mixte. Le champ mixte, c'est quoi? Les hémacées agglutinées à la surface du gel, plus les hémacées non agglutinées au fond du tube, au fond de microtube. Le résultat est invalide. ما نقدروش نديروا l'interprétation. Est-ce que vous pouvez expliquer ou interpréter le résultat هذه؟ تعطوني une explication. وكتاني تحسن نكون عندنا le champ mixte. Les hémacées ne sont pas agglutinées. هذه réaction négative normalement. Ou des autres hémacées يكونوا agglutinés. Peuvent interpréter le résultat هذه. ميفي؟ ما فهمناش مدام هذه. حنا عم بالنا بلي كي تعود تطلع لا سورفاس تاع الجل تكون بلي راهي بوزيتيف، معناتها هكا راهو عندنا البوزيتيف فيها 4 كا، في بلس 4 بلس 3 بلس 2 بلس 1. هي كل ما يكون كل ما تطلع لا سورفاس كل ما نقولوا بلي راهي بلس 2. وي بصح النيجاتيف تكون لي زيماسي اغليتيني au fond du tube. Voilà. هذه pardon, négatif c'est pas des hémacées agglutinés, le bouton d'hémacées. Parce que les hémacées ne sont pas agglutinés أصلا. Ne sont pas agglutinés. Oui, le bouton d'hémacées. في zéro هما des boutons d'hémacées. Alors que في champ mixte كاين de boutons d'hémacées ne sont pas agglutinés. Ou qu'il y a des autres hémacées agglutinés. Est-ce que peuvent interpréter le résultat? Il y a normalement des résultats invalides. كيما في le test de grossesse اللي خدموا في اللابو. ساعات نخدموا بلي دي هذا في التست دو غروسيس رابيد تعطينا دي ريزلتا ا غوفير انفاليد. صح هي هذيك
Oui, مادام ثاني كيما نكونوا حنديروا الفي اتش ولا نديروا oui, زعما اوتر من oui. ذاك يعطينا بصح لي زيرور يجونا كي نكونوا زعما زدنا في الرياكسيون ولا زدنا في البرودوي. لهنا اسكو تقدروا ديروا لي انتربريتاسيون باش تشوفوا كاين دي زيماسي صرات لهم لاغليتيناسيون وبقاو لهنا la partie supérieure alors que il y a des boutons d'émacés ne sont pas agglutinés. فهموا شويه. أستاذة بالك لا جياش راهو بوليكلونال ماهوش مونوكلونال. نو نو ولا ما صراتش لي لهنا ولا كاينه دي بوطون ديماسي ريزلتا نيجاتيف سيتادير كاينين دي جلوبيل روج sensibilisés ici ولهنا دي جلوبيل روج ne sont pas sensibilisés ولا لا وي des globules rouges sensibilisés ou des globules rouges ne sont pas sensibilisés. يعني كاين دي globules rouges تفيكس عليهم l'anticorps irrégulier وكاين دي زوتر ما تفيكساش عليهم l'anticorps irrégulier. شكون لو باسيون يكون عنده هكا دو وكأنها واش يسموها يسابيل كومون شفناها لي فيلم مادام في لو كا تاع لي زالوغراف peut-être oui les allogreffes ou là juste après la transfusion double population ولا لا وي même في l'allogramme ولا double population peut-être هنا كاينه double population. allez pardonnez-moi كاينه question auto-immune les maladies auto-immunes كي نقولوا لي مالادي نوي هنا l'interprétation maladie auto-immune non كي كاين انتيكور انتيكور لي زيماسي كل تصرى لهم تكون سونسيبيليزي ويكونوا لهنا لاغليتيناسيون alors que لهنا عندنا deux populations des globules rouges population des globules rouges ne sont pas sensibilisés وتكون négatif ou des autres sensibilisés peut-être après la transfusion كاينه double population والا كما قالت اللي كان دارت الانتربريتاسيون كاينه غريف دي سيلي سوشي هيماتوبويتيك وصارت لهنا دوبل بوبولاسيون ايتترا لهنا ليسونسيال نقدروا نديروا الانتربريتاسيون دي ريزولتا بار لا بريزونس دو دوبل بوبولاسيون كاينين دي جلوبيل روج سونسيبيليزي و دي زوتر نو سون با سونسيبيليزي يا اما من وين جات هذيك الدوزيام بوبولاسيون دي جلوبيل روج سوا من لا غريف soit من la transfusion. هذه l'interprétation هما دي ريزلتا نورمالمون انفاليد فيها بوين دانتيروغاسيون ما نقدرش نقول اسكو الريزلتا اللي انا راهي بوزيتيف ولا دي ريزلتا نيجاتيف. Maintenant on passe le test de Coombs direct, les différents types de gel utilisés, le gel de filtration, les différents types de gel de filtration. Le premier, le gel utilisé هذا, c'est pas pour la recherche des anticorps irréguliers, pas plus. Il y a des autres gels utilisés pour l'épreuve sérique, uniquement pour le groupage ABO. Donc, on peut faire le groupage ABO par l'utilisation de gel de filtration. Mais je vois que le tube ou la plaque, le panier, تقدروا ديروا le groupage اللي هو فيه l'épreuve sérique ou l'épreuve globulaire. Le gel de filtration. Le premier gel هو le gel neutre immunologiquement. Gel neutre se constitue de dextran préparé dans un tampon neutre. هذا le gel ما فيش des antiglobulines parce que احنا شفنا في le test de Coombs le gel contient des AGH اللي هو réactif de Coombs. Ici le gel ne contient pas des AGH, ne contient pas des anticorps neutres. هذا utilisé pour l'épreuve sérique uniquement. يعني la chambre de type de microtype تحط déposer dans la chambre de microtype le sérum de malade et مثلا le globule rouge O ولا le globule rouge A le globule rouge test B هذه في l'épreuve sérique. Alors qu'il y a du gel contenant des anticorps connus. Par exemple, les anticorps anti-A ou des anticorps anti-B ou des anticorps anti-D.
لهنا هذا le gel utilisé في الphénotypage l'abiorésistant. Soit peut-être il y a des gènes contenant des anticorps anti-grand E, petit e, grand C, petit c, utilisés pour les phénotypages V6 et quel. Voilà, par exemple, cassette, des microtubes, des cassettes, فيها واحد de 6 microtubes. Chaque microtube contient anticorps spécifiques, connus, qui est le premier fait des anticorps anti-grand C. لهنا est positif. Donc, لهنا positif, ici négatif, لهنا négatif, لهنا positif, هذه راهي positif, plus 1. لهنا négatif. Le contrôle هذا bien sûr راه négatif. كي نقراو par exemple هذه في لو كاتا الجروباج كي نقراو الفينوتيباج ريزيسكال اعطوني لهنا الجروب الفينوتيباج ريزيسكال. هنا نخرج من تيست دو كوبس باش نبين لكم بلي لو جيل دو فلتراسيون utilisé peut être utilisé même في الجروباج سي با برك في la recherche des anticorps irréguliers. Allô? Oui, Oui, madame. madame, Résus, C positif, E négatif, petit c négatif, petit e positif ou quel négatif? Oui, quel 1? Quel 1 Quel A négatif, oui. Oui. Donc, où il y a du gel contenant un artifice. وهذا اللي شفناه في le test de Coombs direct اللي هو l'artifice C, c'est un antiglobuline humaine utilisé pour le test de Coombs direct. Voilà, par exemple, l'artifice C fait le premier tube, on a des AGH anti-IgG, des AGH anti-IgA, anti-IgM, C3C, C3D, le contrôle négatif. Donc, la nature, le résultat, où t'indiquer l'intensité de l'agglutination ou une interprétation. Maintenant, la méthode de test de Coombs direct, bien sûr en filtration, identifie d'abord la carte de gel par le numéro d'échantillon correspondant. Deuxième étape, c'est retirer la languette aluminium de la carte avec précaution pour éviter les contaminations intermicrotubes et préparer une suspension de 0,8 à 1% d'émassé des kilos globulaires de l'échantillon. يعني لهنا الكيلو globulaire de l'échantillon يكون pourcentage de la suspension globulaire 1%, ne dépasse pas 1% في le cas de l'utilisation de gel de filtration. Distribuer un volume indiqué par le fabricant, bien sûr, de la suspension d'émassé dans le microtube de la carte polyvalente. La carte polyvalente, il y a par exemple le gène microtube fait des polyclonaux, c'est-à-dire il détecte l'IgG ou C3D en même temps. Ou elle confie des monoclonaux, chaque type est spécifique les anticorps irréguliers. Sont rédigés selon les recommandations des fabricants et lire le résultat. Les aspects positifs de la technique de filtration, c'est-à-dire l'avantage de technique de filtration, c'est quoi? Meilleure reproductibilité des résultats, augmentation de la sensibilité de l'analyse par rapport en tube ou en plaque, diminution des erreurs techniques, on n'apprend pas beaucoup de temps, ne nécessite pas de temps. هذه تكون plus rapide le test de Coombs direct en filtration. Et limitation des risques de contamination des personnels et de l'environnement. يعني le personnel qui يخدم en tube ou en plaque peut-être qu'il y a une contamination, ça sera risque de contamination de sang de malade. هنا هذا éliminer la contamination par le sang de malade. Mais il y a des limites de la technique de filtration, il y a les inconvénients, les causes d'erreur et les limites de la technique de filtration. Les causes d'erreur, ils s'appellent le fausse agglutination. Le fausse agglutination, fausse image, de résultats positifs, elles sont liées essentiellement à la qualité de l'échantillon testé. C'est-à-dire, il y a le TCD en filtration, peut-être qu'on a des faux positifs, résultats faux positifs. Faites attention.
هذا الريزلتا فو بوزيتيف من وين يجي؟ يجيكم من لا كاليتي دو ليشانتيون تيستي. لا كاليتي دو ليشانتيون يعني كي دير لو بريليفمون دو سون دي مالاد، لو بريليفمون هذيك بوتيتر تكون كواغيلي، بوتيتر تكون ايمونيزي ايتترا. دونك لهنا تعطيك دي فو بوزيتيف. une réaction très positive peut-être تعطيك بلس 4 وهذيك راهي فو ريزلتا، لو تيست راهو نيجاتيف سيعطيها لك لهنا très positif avec des hématies stoppées à la partie haute de la colonne. C'est à cause de quoi? C'est à cause peut-être un accrochage des hémacées dans un anneau de fibrine et une mauvaise coagulation du sérum ou d'un début de coagulation d'un plasma. يعني انت لما درت البريليفمون كانت هذيك البريليفمون لو سون كواغيلي ولو سون كواغيلي وبعد رحت درت لافاج ايتترا وهزيت لي جلوبيل روج، هذوك لي جلوبيل روج ديجا صرات لهم كواغيلاسيون. لهنا وبعد تفوت لو تيست دو كوبس يعطيك لو تيست دو كوبس رياكسيون تري بوزيتيف. فيت اتونسيون لهنا فو ريزلتا سي تا كوز لا كاليتي دو ليشانتيون بريليفي. Deuxième, réaction floue. Réaction floue, peut-être positif, négatif, réaction floue, avec une dispersion des hémacées test dans toute la colonne de filtration. شفناها هذه في الديابو تاع الريزلتا la dispersion, pardonnez-moi, voilà, في البليس 2. هذه نورمالمون رياكسيون بوزيتيف. صح لهنا في التيست دو كوبس ديريكت سون فيلتراسيون لهنا راهي فو نيجاتيف فو بوزيتيف. Normalement, la réaction faux positive, c'est à cause de quoi? Une réaction liée à une hyperprotidémie. La personne, ce phénomène peut observer chez les patients présentant une pathologie avec hypersécrétion de gamma-globuline. عنده hypersécrétion de gamma-globuline, عنده ce qu'on appelle l'hyperprotidémie. لهنا la pathologie هذه تعطيك رياكسيون فلو وتخرج لك بليس 2 لا رياكسيون بليس 2 ولا رياكسيون بوزيتيف لانتونسيتي بليس 2. لهنا ما خرجتش باسكو لو تي سي دي بوزيتيف سيتادير لا بريزونس دي زونتيكور ايريغولي نو صرات لا غليتيناسيون سي تا كوز لا بريزونس ديبر كونسونطراسيون دو غاما غلوبينين. دونك هذه parmi les inconvénients du test de Coombs direct en filtration en gel de filtration. Les causes d'erreur maintenant de Coombs direct. Coombs direct en général, soit en tube, ou en gel de filtration, en plaque, etc. Les faux positifs, وقتها تكون عندكم des résultats faux positifs. Les faux positifs, l'utilisation d'un échantillon sanguin coagulé, bien sûr, conservé à plus 4 en présence d'un caillou. هذه إذا كانت كاينة كايو ولا ليشانتيون كواغيلي أعرف بلي عاد تكون عندك فو بوزيتيف. Deuxième point, c'est la vitesse et le temps de centrifugation excessive. إذا كانت la vitesse ou le temps de centrifugation excessive يعني كان في la méthode خدمت la centrifugation طولتوا فيها في le temps ولا la vitesse ما تبعتش le protocole زدت في la vitesse. لهنا تعطيك فو بوزيتيف. وإلا تعطيك دي فينومين دو غولو لا غليتيناسيون افون لافاج. صرات لا غليتيناسيون لي غلوبيل روج افون لافاج قبل ما تبدا لافاج دي غلوبيل روج وتبريباري لا سسبانسيون غلوبيلير صرات هذه لي فينومين دو غولو ولا ايبر غاما غلوبيلينيمي ايسي ثاني تعطيك دي ريزلتا فو بوزيتيف. الوغ كو في لو فون نيجاتيف لي لافاج انسيفيزون دي زيماسي lavage insuffisant des hémacées, ce qui provoque la neutralisation de l'AGH. Ou peut-être le réactif utilisé de test Coombs contaminé par des protéines étrangères. يعني يكون هنا إذا كان lavage insuffisant des hémacées, يعني les hémacées هذوك في la suspension globulaire ne sont pas bien lavées وكانوا contaminés des protéines. لهنا تصرى neutralisation de l'AGH وتعطيك résultat faux négatif. La GH parce que la fixation les globules rouges sensibilisés. Ça fait une réaction faux négative. Peut-être la GH, le test, le réactif du test de Coombs contaminé. Il y a qu'un contaminé de mauvaise qualité, la réaction entre la GH ou les globules rouges sensibilisés, ça fait faux négatif.
ou peut-être la dissociation de l'anticorps des hémacées, la dissociation des anticorps des hémacées durant les lavages. C'est à cause de l'interruption entre les lavages ou au moment de la lecture des résultats. Ça sera interruption, ça sera dissociation entre l'anticorps ou l'hémacée. يعني l'hémacée normalement sensibilisée par l'anticorps irrégulier, بصح كي درنا لي لافاج درنا دي plusieurs lavages, peut-être ça sera dissociation pardon, dissociation entre l'anticorps irrégulier ou l'hémacée. دونك وتعطيك دي ريزلتا فو نيجاتيف. هنا المشكل في لي زيماسي sensibilisés في l'étape de lavage. Alors que peut-être le nombre d'IgG, des immunoglobulines fixés sur le globule rouge inférieur au seuil de détection. C'est-à-dire ما لحقناش le seuil de détection وما نقدروش نشوفوا لا غليتيناسيون باسكو ما لحقناش لو سوي دو ديتيكسيون. سي بور سا تعطينا فو نيجاتيف. اي عندنا تروازيام كا اللي هي لا فيكساسيون دي زيجيا اللي هنا في لاش اي سيتادير لانيمي هيموليتيك اوتو ايمين. فيت اتونسيون اذا كان المالاد اتان دان انيمي هيموليتيك اوتو ايمين شاكين فيه عنده مالادي اوتو ايمين وعنده دي زوتو انتيكور. لهنا كي تخدم لو تيست دو كوبس نورمالمون لا كاسيت دي توب هذه يكون فيها ميم دي زاجياج انتي ايجيا باسكو كي تخدم لا كاسيت اللي يكون فيها دي زاجياج بوليكلونو وبعد تخدم بلي زاجياج انتي اي جي جي وانتي فراكسيون دي كومبليمون سي 3 سي ولا سي 3 دي ليسونسيال وما يكونش فيها الكاسيت لي زاجياج انتي ايجيا. عارفين باللي لو تيست دو كوبس في لي زانيمي لي باسيون اتان ان انيمي هيموليتيك اوتو ايمين يعطيك دي كاينه في 3% من لي مالاد يخرجوا ريزلتا نيجاتيف. ريزلتا نيجاتيف دو تي سي دي سيتادير ما كانش لهنا لي زونتيكور ايريغيليي بصح لونتيكور ايريغيليي هذا راهو دو تيب ايجيا. سي بور سا لازم تاخذوا بلي كاسيت اللي يكونوا فيها لي زيجيا لانه كاينه في 3% دي مالاد اتان اون مالادي اوتو ايمين تصرى الملانيمي هيموليتيك سي à cause la présence des auto-anticorps de type IgA, c'est pas des IgG. هذه les causes d'erreur, quels que soient les faux négatifs ou les faux positifs du test de Coops. Maintenant, on passe au test de Coops indirect. Le test de Coops indirect ou le test indirect à l'antiglobuline TIA. Le test de Coops indirect met en évidence la présence d'anticorps dans un sérum en mettant ce dernier en contact in vitro avec les globules rouges test. Il s'appelle le canal, c'est-à-dire le test de Coops indirect détecte des anticorps irréguliers dans le sérum de malade. À l'inverse, le test de Coops direct, il détectait les hémacées sensibilisées. Les hémacées تاع المالاد يكونوا sensibilisés par des anticorps irréguliers. بصح لهنا ما نهزوش لي زيماسي دو مالاد في لو تيست دو كوبس انديريكت نهزو لو سيروم دو مالاد pour identifier, pour rechercher, pour détecter des anticorps irréguliers. En mettant ce dernier en contact in vitro. يعني in vitro نحطوا هذا le sérum de malade qui contient les anticorps irréguliers en contact avec les globules rouges test. يعني le globule réactif ici, c'est un globule rouge test ou la GH. Il y a deux réactifs. Les globules rouges test, ils s'appellent le panal de dépistage, c'est-à-dire les globules rouges, ils te permettent la présence des anticorps irréguliers في sérum de malade. هذا هي le test de Coops indirect. Il est donc utilisé pour l'objectif du test de Coops, la recherche des anticorps et l'objectif du test de Coops indirect, la recherche des anticorps irréguliers dans le sérum des femmes enceintes ou des malades transfusés. يعني لهنا عدير la recherche تاع les anticorps irréguliers soit في السيروم des femmes enceintes soit في les malades transfusés.
les épreuves de compatibilité entre le sérum du receveur et les globules rouges du donneur, qui ont fait une recherche d'anticorps anti-érythrocytaires personnalisés. L'épreuve de compatibilité avant la transfusion. On met le sérum de receveur avec le globule rouge du donneur. C'est un test de Coops indirect. C'est un test de Coops indirect. Troisième objectif, la détermination de certains groupes sanguins, comme le système KEL, les antigènes du système KEL, du fait, etc. Utilisant des réactifs non agglutinants. يعني إذا كان عندك phénotypage étendu. Le phénotypage étendu, تروح تشوف est-ce que le globule rouge ou la patient هذا les IMAC contient des antigènes du fait. اللي هنا غتخدم كيما في الجروباج، تخدم بالجلوبيل روج دو باسيون وتزيد له ان سيروم ولا رياكتيف contient les anti هما des anticorps anti du fait. المشكل انه الرياكتيف هذا نون اغليتينون، يعني كي تخدم الرياكسيون ما تبانلكش اليني، ما كاينش با داغليتيناسيون مالغري يمكن بوزيتيف. باش تبين لاغليتيناسيون تاجوتي لا جي اش، تاجوتي لا جي اش دو تيست دو كومبس انديريكت. لهنا هذه يسموها تيست دو كومبس انديريكت، سي با تيست دو كومبس ديريكت. فات اتونسيون لا ديتيرميناسيون دو سيرتان جروب سانغان، هذه تكون بلا ميثود لو تيست دو كومبس انديريكت. هذه لو 3 بوين في تصرف فيها ليتيليزاسيون ولا لابليكاسيون دو تيست دو كومبس انديريكت. اسكو سي كلير لو تيست دو كومبس، la définition en général ou les objectifs de test de Coops indirect? Oui, c'est clair. Maintenant, on passe le principe du test de Coops indirect. La présence d'anticorps irréguliers est recherchée dans le sérum d'un patient. D'abord, le sérum de patient, t'ajoutez des globules rouges test, il s'appelle le panel de dépistage, voilà le panel de dépistage ici. Le panel de dépistage, la première étape donc, et les globules rouges sont sensibilisés. Les globules rouges, le patient, faites attention, on met des globules rouges test, le panel des IMAC sont sensibilisés par les anticorps irréguliers éventuellement présents dans le sérum du patient. On propose que le sérum du patient contient des anticorps irréguliers. Qui nous le panel des IMAC, les globules rouges test, normalement, ça sera la sensibilisation des globules rouges test. Ou là, soit agglutination, la sera l'agglutination, la fixation des anticorps irréguliers, pardon, c'est pas l'agglutination, la fixation, la sensibilisation des IMAC par les anticorps irréguliers les anticorps irréguliers dans le sérum d'un patient. Deuxième étape, c'est lavage. Lavage ici pour éliminer, pour débarrasser. L'étape de lavage permet de débarrasser toutes les traces des immunoglobulines non fixées spécifiquement sur l'antigène des IMAC. Sinon, il y a des faux résultats. Donc, il faut débarrasser, éliminer les IgG ou les anticorps non fixés spécifiquement sur l'antigène des IMAC. Après l'étape de lavage, avec la deuxième étape de test de Coops, troisième étape, l'agglutination. La sensibilisation des globules rouges test, laver les globules rouges pour éliminer les immunoglobulines ou les anticorps qui ne sont pas fixés. Troisième étape, les l'agglutination. Parce que là, on ne peut l'agglutination. L'agglutination des globules rouges sensibilisés par des AGH. Les AGH sont réactifs de test de Coops. S'il y a une agglutination, on met les AGH. S'il y a une agglutination, donc test de Coops indirect positif. Pas d'agglutination, test de Coops indirect négatif, ou donc le sérum de malade ne contient pas des anticorps irréguliers. Les réactifs d'antiglobuline, donc,
soit يكون بوليكلونو soit يكون مونوكلونو soit يكون بلانت c'est-à-dire كاينه لهنا ميلانج entre المونوكلونو و entre البوليكلونال mélange entre les deux ولا des différents monoclonaux. Par exemple, باش تفهموا بالك le réactif d'antiglobuline ولا réactif de test de Coops utilisé. إذا كان لهنا polyclonaux كاينه poly spécifique وكاينه mono spécifique. Par exemple في البوليكلونو إذا كان le réactif utilisé يكون anti IgG ou anti C3D. لهنا رانا في البولي سبيسيفيك بوليكلونو بولي سبيسيفيك يعني كاين دي زونتيكور ديتكت l'anticorps IgG وكاينين دي زوتر زونتيكور ديتكت لي زونتيكور الفراكسيون دو كومبليمون. هذا البوليكلونو بولي سبيسيفيك. il y a le polyclono monospécifique. البوليكلونو مونوسبيسيفيك par exemple عندنا لهنا البوليكلونو مونوسبيسيفيك تكون عندك دي زونتي اي جي جي لي زونتي اي جي جي لهنا كونتيان انتي اي جي جي سونز اكتيفيتي انتي كومبليمون يعني سبيسيفيك سولمون لي اي جي جي ني با نيسيسيرمون سبيسيفيك بور لا شين جي يقدر يديتكتي لا شين جي مي بوتيتر يديتكتي لا شين لورد ايتترا لا شين ايمن غاما ايتترا يعني ديتكتي لي زي جي جي اون جينيرال هما دي زونتي جلوبولين انتي اي جي جي. هذا مونو سبيسيفيك. نعطيكم اوتر اكزومبل على لي بوليكلونو مونو سبيسيفيك. باغ اكزومبل رياكتيف تخدم به هو انتي سي 3 بي انتي سي 3 دي انتي سي 4 بي اي انتي سي 4 دي. واش معناها؟ معناته هذا لاجياج ايتيليزي وكل راهو يديتكتي الفراكسيون دي زونتي دي كومبليمون بصح فيه كل اجياش يديتكتي لك فراكسيون. واحد يكون سبيسيفيك سي 3 بي واحد يكون سبيسيفيك سي 3 دي لوتر سي 4 بي ولو ديرنيي سي 4 دي. هذا دي بوليكلونو مونو سبيسيفيك باسكو سبيسيفيك uniquement le complément pas plus. Les monoclonaux إذا كان لاجياج monoclonaux toujours monospécifique. Par exemple كيما شفناها le gel de filtration قلت لكم type contient des agiages anti C3B pas plus. ما تلقاش l'anti C3B ou l'anti C3D تلقاها monoclonaux monospécifique toujours. soit يكون لهنا le réactif de Coops blend c'est-à-dire فيها ميلانج يا اما انتر مونوكلونو اي بوليكلونال يا اما يكون ديفيرون مونوكلونو لي ديفيرون مونوكلونو. هذه بريسك جينيراليتي سير لي رياكتيف دو كوبس utilisés. Maintenant on passe les variétés de tests de Coops indirect. Le test de Coops indirect. Il y a le test de Coops, la variété de test de Coops indirect à basse force ionique. Il s'appelle Coops indirect BFI. Qui تلقى le BFI هذه c'est-à-dire le milieu utilisé هو basse force ionique. Pourquoi لهنا le test de Coops ويزيدوا له هذا الميليو basse force ionique pour l'augmenter la fixation des anticorps sur les antigènes et la diminution du temps de sensibilisation. Pour augmenter la fixation des anticorps sur les antigènes ou diminuer le temps de sensibilisation. نرجع le principe باش نفهمكم في هذا البي اف اي. البي اف اي هذا utilisé ici في التست دو كومبس انديريكت. يعني الجلوبيل روج تيست هذه تكون لي ميليو اللي فيه هي نورمالمون دي جلوبيل روج تيست بريباري في ميليو سالان في لو فيزيولوجيك. لهنا نو ما نبريباريوهاش في لو فيزيولوجيك ميليو سالان نبريباريوها في ان ميليو بي اف اي باس فورس ايونيك. هذا البي اف اي واش يدير لك la diminution de potentiel zeta يأثر على البوتنسيال زيتا ويغمونتي لا فيكساسيون. اذا كاين دي زونتيكور ايريغوليي يديتكتيو هذا لي جلوبيل روج تيست يغمونتي لا فيكساسيون دي زونتي
corps sur l'antigène des IMAC وينقص لك le temps de sensibilisation. يعني هذه l'étape de sensibilisation هي l'étape 1 du test de Coombs indirect, ça prend ou ne nécessite pas beaucoup de temps. Par exemple, les 15 minutes, derrière 10 minutes, 5 minutes. Donc, هذه le rôle d'ajouter le milieu à basse force ionique. Deuxième variété, هو le Coombs sur IMAC trypsiné. يعني les IMAC tests ولا le panel des IMAC de dépistage هذوك les IMAC trypsiné. وعلاه trypsiné لهنا l'ajout de l'enzyme اللي هو la trypsine اللي هما les enzymes protéolytiques. J'ai expliqué le potentiel zeta. Comment diminuer le potentiel zeta. باش ننقص le potentiel zeta وننقص les forces de répulsion entre les globules rouges, soit par l'ajout des réactifs ou soit par l'ajout des enzymes protéolytiques. Les enzymes protéolytiques اللي هما يديروا l'élimination تاع les fractions riches en acide sialique اللي يعطوا la charge négative des IMAC. لما تنقص la charge négative des IMAC هذا ينقص معها البوتنسيال زيتا وتصل la réduction تاع la force de répulsion. Donc وتصل معها l'augmentation de l'accessibilité des antigènes. يعني كي نحط les IMAC trypsinés avec le sérum de malade تصل fixation l'augmentation de la fixation des anticorps irréguliers في le sérum de malade et les antigènes dans les IMAC trypsinés. Les inconvénients maintenant, donc le test de Coombs indirect, deux variétés, soit à basse force ionique, soit avec des IMAC trypsinés. Toujours l'objectif d'augmenter la fixation des anticorps sur les antigènes des IMAC tests. Les inconvénients du test de Coombs indirect, le problème في le test de Coombs indirect, certains anticorps irréguliers ne sont pas détectés par cette technique, malheureusement. يعني peut-être ساعات يعطيك test de Coombs indirect négatif, malgré les anticorps irréguliers. كاين certains anticorps irréguliers. On va voir chez هما. Quelques anticorps irréguliers, mais ça sera la détection par le test de Coombs indirect. La technique du test de Coombs indirect, en tube bien sûr, là, préparez d'abord une suspension à 5% en eau physiologique, des IMAC préalablement lavés, 3 fois en eau physiologique. يعني lavage تاع les IMAC test, اللي هما البانال des IMAC de dépistage, laver les IMAC test et puis préparer la suspension, le pourcentage là 5% en tube. Mélanger dans un tube 2 gouttes de sérum ou de réactif, نهزوا يعني le goutte de sérum تاع الملعب ونزيدوا لهم 2 gouttes de la suspension d'IMAC à 5%. Incuber 45 minutes à 37 degrés Celsius. Les filles? Oui, madame. Oui, madame, نسمعوا فيك. Allô? Oui, madame. أعطوني وأنا نديروا l'incubation في la température 37 degrés. Puisque يكون هذيك التمبيراتور تكون الكور دوما جو بريفير نديرو هذيك التمبيراتور تكون ريغلي مع باش ننظموا بلو ميكس دو الناس. Non, c'est pas c'est parce que la température de corps humain, c'est pour ça qu'on a l'incubation à 37 degrés. On a la température 20 plus 4, basse température. On a 37 degrés Celsius. Allô? Oui, madame, رانا معاك. Oui? نديرو بوز برك في لا كيسيون هذه. ولا لازم نخيروا لا température à 37 degrés Celsius. لهنا كي تحطوا لو بانال دي IMAC de dépistage اللي هما لي IMAC test avec le sérum de malade تنكيبيها 45 minutes à 37 degrés Celsius.
Pourquoi 37 et pas plus 4 et pas 20 لازم نطلعها ب 37. بيسك هذيك هي التمبيراتور اللي تخدم عليها هي هذيك اللي توالمها. Oui. هذيك هي التمبيراتور اللي توالمها هي. Non. C'est pas la réponse. La question. Nous, la température lituanienne, c'est-à-dire la température de Corima, non? Donc, recherchez un peu. Maintenant, répondez à la question. Voilà, la température utilisée pour l'incubation, c'est 37 degrés Celsius et pas autre température. Donc, le protocole, c'est la troisième étape. Après l'incubation, laver 3 fois en eau physiologique. L'étape de lavage, c'est la deuxième étape. Donc, l'étape, on a fait sensibilisation. Sensibiliser les globules rouges test, les anticorps irréguliers dans le sérum de malade. Après la sensibilisation, déroule l'étape de lavage pour éliminer les anticorps qui ne sont pas fixés. Ajoutez maintenant l'étape d'agglutination. L'étape d'agglutination, ajoutez une goutte d'antiglobuline polyvalente. Ou de préférence au début, ajoutez polyvalente. Polyvalente, c'est détecter un anticorps, une fraction de complément. C'est le globule rouge test. Se fixe sur le globule rouge test. بعد ما تجouter les antiglobulines polyvalentes, centrifuger 1 minute à 500 G et lire l'agglutination macroscopiquement, c'est-à-dire à l'œil nu, après une légère agitation ou peut-être ça sera l'allure de l'agglutination au microscope optique après l'étalement sur l'âme. لما تشوف la réaction positive, c'est-à-dire la présence des anticorps irréguliers, تقدر فما دير ليدونتيفيكاسيون تحدد اسكو كاين دي جي جي دي زي جي ا دي زي جي ام ولا دي فراكسيون سي 3 بي سي 3 دي اتسيتيرا. يعني او ديبي رياكتيف ايتيليزي اجياش هو بوليفالونت. بعد نقدروا نخدموا بالمونو سبيسيفيك لي مونوكلونو. لو تيست دو كومبس انديريكت قلنا هذا اون تيوب، هذا يكون اون فيزيولوجيك درناهم بلو فيزيولوجيك. راكم تشوفوا لا سسبونسيون كانت اون فيزيولوجيك. الوغ كو قلنا كاينه اوتر فاريتي اللي هو تيست دو كومبس انديريكت اون باس فورس ايونيك، ولا تلقاوه يسموه تيسي لو تيسيي باردون. هنا تيسيي سي با تيسي دي تيسيي تيست دو كومبس انديريكت ليس، تلقوه في لي لابو يسموه ليس. الليس هو لو تيست دو كومبس انديريكت اون باس فورس ايونيك. لا ديفيرونس وين؟ لا ديفيرونس انهم لي زيماسي لافي هذا لافاج تاع لي زيماسي اي غوميز اون سسبونسيون ا 3% اون ميليو بيافي. يعني ما نديروش لو فيزيولوجيك بصح نروحو نبريباريو سسبونسيون غلوبيلار دي زيماسي تيست اون ميليو بيافي اللي هو باس فورس ايونيك. الدوزيام ديفيرونس ما بين لو تيست دو كومبس هذا اون باس فورس ايونيك وما بين هذا اون او فيزيولوجيك ولا صالي، لانكيباسيون 15 مينوت ا 37 ديغري. هنا قلنا لو طون دانكيباسيون ولا لا سونسيبيليزاسيون تنقص، لان 45 مينوت لا سونسيبيليزاسيون دي غلوبيل روج تيست سا برون بوكو دو طون. الوغ كو كي نزيد انا الباس فورس ايونيك وميم كي ندير لو تيست دو كومبس انديريكت سير لي زيماسي تريبسيني. كي ندير لي زيماسي تريبسيني ثاني لا ميم شوز، نو نيسيسيت با بوكو دو طون. 15 minutes à 37 degrés Celsius ندير la sensibilisation. Les autres étapes, ils sont les mêmes étapes, quel que soit le lavage, l'agglutination, etc. La lecture des réactions, qui تشوفوا la lecture des réactions, عندنا le test positif ou le test négatif. Le test positif كيما le test de Coombs direct. Plus 4, plus 3, l'intensité, plus 2, plus 1, ولا négatif اللي هنا. هذه اللي هنا test de Coombs en tube négatif. بصح le test de Coombs indirect, même l'hémolyse
suivez-moi. شوفوا معايا الريزلتا ديموليز اي مش كيما النيجاتيف. شوفوا لا ديفيرونس. لهنا راهي نيجاتيف، لهنا ايموليز. لو تيست دو كومبس كاينه il y a hémolyse. C'est pas comme le plus 1 ou c'est pas comme réaction négative. شوفوا l'aspect de leçon لهنا obtenu après le test de Comps indirect. لهنا ici le leçon hémolysé. Donc le test positif soit une hémolyse ولا une agglutination. يعني كي تلقى l'hémolyse ولا تلقى واحده من les agglutinations لهنا le test de Comps indirect positif. Après soit incubation à 37 degrés Celsius. يعني تقدر تبان لك la réaction de test de Comps indirect قبل ما دير لا جي اش. كيف نديروا الانتربريتاسيون لهنا؟ لما حطيت لو تيست لي جلوبيل روج تيست اللي هما البانال ديزيماسي دو ديبيستاج كي نحطوها مع لو سيروم دو مالاد تصرى لا سونسيبيليزاسيون دي جلوبيل روج والسيروم دو مالاد فيه دي زونتيكور irréguliers وتصرى لهنا ليموليز دي جلوبيل روج. ليموليز دي جلوبيل روج وتعطيك قبل ما تحط لا جي اش. بوتيتر قبل ما تحط لا جي اش تصرى ليموليز. اذا شفت رياكسيون ايموليز ميم ما حطيتش لا جي اش اللي هو الرياكتيف دو كومبس خرج الرياكتيف هنا تيست دو كومبس بوزيتيف. سوا ليموليز ابري لاديسيون دا جي اش. بوتيتر ليموليز يبان لك بعد لا جو دو لا جي اش اللي هنا ميم كي يخرج لك ليموليز تحط تقول له تيست دو كومبس راه بوزيتيف. soit l'agglutination. L'agglutination selon l'intensité de l'agglutination, ou travailler le test de Comps rend positif. Alors que le test est négatif, c'est aucune hémolyse, yani ne trouve pas d'hémolyse et pas d'agglutination n'est observé. Là, le test de Comps indirect rend négatif. Les causes d'erreur de test de Comps indirect, les faux positifs de test de Comps indirect soit faux positif, c'est à cause de la contamination des globules rouges à tester ou de l'antigène, la GH. Pardonnez-moi. Allô? Oui. Oui, madame. لهنا تكون les globules rouges test, les globules rouges test ou le panel des globules rouges تكون contaminés ou تكون la GH contaminée ou تعطيك des faux positifs. Soit le faux positif peut-être يجيك من la vitesse et le temps de centrifugation excessive, peut-être من les phénomènes de rouleau. Il y a des faux positifs, l'agglutination avant le lavage. Les faux positifs, les faux négatifs, pardon, le réactif mal conservé, et que la GH périmée, c'est pour ça que je cherche l'agglutination. Peut-être l'échantillon prélevé, c'est un anticoagulant. Là, l'anticoagulant est de préférence d'utiliser le type sec. Puis le test de Comps indirect. Puis le test de Comps indirect, de préférence d'utiliser le type sec, puis le prélèvement. Parce que l'échantillon prélevé, c'est un anticoagulant. Les anticoagulants, ils ont un acquérateur de calcium ou de magnésium, les coulots qui sont indispensables à la fixation des compléments. C'est pour ça que le test de Comps négatif, c'est à cause de la présence de l'anticoagulant. Donc, dans certains cas, comme les anti-JKA ou l'anti-JKB, le JK ou le système résiste le système KID. شفناهم le système KID, le système DIFE, MNS, le système KID كاين فيه JKA و JKB. إذا كنا باغيين نديروا la détection تاع les anticorps irréguliers anti JKA ou le JKB, لهنا de préférence d'utiliser l'échantillon prélevé comme tube sec. C'est pas type avec anticoagulant. Troisième faux négatif, parce qu'il y a des résultats faux négatifs. Les lavages insuffisants. Les lavages insuffisants, ça fait des faux négatifs.
et la centrifugation inadéquate, etc. Par exemple, la recherche des anticorps irréguliers dans le sérum de la mère. إذا كانت الماman résiste négatif, alors que le bébé résiste positif, la recherche des anticorps maternels, des anticorps irréguliers, ça se fait par le test de Coops indirect. Alors que la recherche des globules rouges sensibilisés par les anticorps d'origine maternelle, le test de Coops direct, ou à partir de le sang de fœtus, ou le nouveau-né. يعني إذا كنت par exemple عندك لو كا تاع مامان ريزيست نيجاتيف والبيبي ريزيست بوزيتيف وكنت باغي ديتيكتي لي زونتيكور إيريغيليي إذا كنت عاد ديتيكتي لي زونتيكور إيريغيليي تهز لو سيروم دو لا مير وتطبق لو تيست دو كوبس انديريكت alors que إذا كنت عاد ديتيكتي لي globules rouges sensibilisés par les anticorps d'origine maternelle تهز لو سون دو nouveau-né وتهز وتطبق لهنا لو تيست دو كوبس ديريكت. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on peut autre partie. On passe autre partie. Concernant le test de Coops direct ou le test de Coops indirect. Tout est clair? Tout est clair? Avez-vous compris? C'est bon? Oui. On passe maintenant au procédure d'identification des anticorps irréguliers. Comment identifier les anticorps irréguliers? يعني كاينين des anticorps كيف ندير لهم l'identification. لهنا le procédure d'identification d'abord قبل ما دير l'identification des anticorps irréguliers. Est-ce que هذم les anticorps anti-D, anticorps anti-C, anticorps anti-grand E, anti مثلا GKB كما قلت لكم le système qui anti quel A. لازم دير l'identification sur les anticorps irréguliers. يقول لك avant de faire l'identification, il faut faire des informations là, il faut prendre quelques informations préalables chez le patient. يعني الباتient لازم تعرف عليه quelques informations préalables avant l'identification. هذه les informations préalables permettront d'identifier au mieux là où les agglutinines irrégulières les plus probables. يعني قبل ما تبدا دير تيست دو كوبس انديريكت ولا ديريكت اتسيتيرا ولا الميثود اللي غنشوفوه pour la recherche des anticorps irréguliers, لازم d'abord تعرف quelques informations préalables sur le patient. هذا يساعدوك باش تعرف probablement يعني presque شو هما les anticorps ou les agglutinines irréguliers chez ce patient. نعطيكم par exemple, avant tout dépistage, il faut connaître si possible قبل ما تبدا الديبيستاج la recherche des anticorps irréguliers. لازم تعرف le groupe abioresist 1, le phénotype standard RHKL1 et éventuellement le phénotype étendu. واش معناها؟ يعني par exemple إذا عرفت هذا المالاد هو ريزيست دي بوزيتيف. ça est impossible نلقى عند هذا المالاد des anticorps irréguliers anti-D. إذا كان المرض مثلا الأنتي دي ما عندوش باسكو ريزيست دي بوزيتيف. إذا كان المرض ريزيست كال ان نيجاتيف باردون الأنتيجين كال ان نيجاتيف ندير الفينوتيباج ستاندار ريزيست كال ان نيجاتيف. هنا نحط بروبابيليتي نقول بوتيتر المرض هذا يكون عنده دي زونتيكور إيريغيليي أنتي كال ان إتسيتيرا. MNS, Dufay, Quid, مع les autres phénotypes étendus. يعني لهنا d'abord avant le dépistage, il faut connaître le possible, le groupage, le phénotypage standard, il faut faire le phénotypage standard ou le phénotypage étendu. S'il s'agit d'une personne, par exemple, non transfusée ou sans enfant, يعني إذا كان personne non transfusée, une femme non transfusée ou sans enfant,
ما جابتش الاولاد من قبل. دونك لهنا هذه لا فام ولا اذا كان اون نون ترانسفيزي جامي يدير لا ترانسفيزيون با دي زونتيكور ايريغوليي ايما. من وين ما كانش ما عندوشهم هذا لي دو، ما كانش عندهم دي زونتيكور ايريغوليي ايما. مي بوتيتر يكون عندهم دي زونتيكور ايريغوليي مي ناتوريل باسكو ناتوريل لا برودكسيون تاعهم ما تحتاجش لا بريزونس دي زونتيجين ابسون. فاهمين هذه لو بوين؟ Avez-vous compris? Oui. الدوزيام هذه دي بروبابيليتي عاودي نو. شوفوا معايا قبل ما دير لا ريشيرش هذه كلكو انفورماسيون قبل ما تفوت لا ريشيرش دي زونتيكور ايريغوليي لازم تعرف اول حاجه الجروباج تاع المالاد، تعرف الفينوتيب ستاندار اللي هو فيه الريزيس غران سي بيتي سي غران او بيتي او والكال ان، وتعرف الفينوتيب ايتوندو اللي هي الدوفي الكود اماناس لي زوتر سيستيم تاع الجلوبيل روج. وعلاه لازم تعرف هذا الشيء وتعرف معاه اسكو البيرسون هذا مثلا جاك انوم تقولي له اسكو درت لا ترانسفيزيون من قبل يقول لك جامي. كان ما دارش لا ترانسفيزيون من قبل اعرف باللي هذا المالاد ما يكونش عنده دي زونتيكور ايريغوليي ايمان. حنا لي زونتيكور ايريغوليي ايمان شفناها قبل لا ديفيرونس اونتر ليمان والناتوريل. الايمان هي تصرى لا برودكسيون تاعهم. باغ اكزومبل المالاد هذا هو ريزيست دي نيجاتيف، يعني كي درت انا الفينوتيباج ولا الجروباج ابيو ار اش 1 لقيت هذا المالاد هو ريزيست دي نيجاتيف، وهذا المالاد جامي دار لا ترانسفيزيون نون ترانسفيزي جامي. وإن فام جامي درت لا ترانسفيزيون وجامي ما جابتش الاولاد سون انفون، يعني جامي فاتت لها جلوبيل روج ريزيست دي بوزيتيف ولا لا؟ اسكو سي كلير؟ سي Oui, c'est clair. Oui. كي جامي فاتت له جلوبيل روج ريزيست دي بوزيتيف اسكو تكون عنده دي زونتيكور ايريغوليي ايما انتي دي؟ ما يكونش عنده. Non. مالغري هو راه ريزيست دي نيجاتيف ولا كال ان نيجاتيف ما دارش لا ترانسفيزيون. واذا كانت فام ما دارش لا ترانسفيزيون وما عندهاش لي زونفون. دونك هذه لا فام ولا هذا لا نعرف انا نقدر نقول بروبابلومون جامي ما يكونش عندهم دي زونتيكور ايريغوليي ايما انتي كال ان ولا انتي دي اذا كانوا ريزيست دي نيجاتيف. بصح بوتيتر مي فيت اتونسيون بوتيتر عندهم دي زونتيكور ايريغوليي ناتوريل وشفناها من قبل لي زونتيكور ايريغوليي ناتوريل كوم لي زونتيكور انتي اماناس. قلت لكم هو ما عندوش لونتيجين اماناس وبصح هو صرات له برودكسيون ناتوريلمون ما صراتلوش ايمينيزاسيون. دي زونتيكور ايريغوليي انتي اماناس هو ما عندوش لونتيجين اماناس وما دارش لا ترانسفيزيون يعني ما فاتتلوش دي جلوبيل روج فيهم لاماناس بوزيتيف. ثاني لهذه لا فام ما كانتش مثلا اونسنت بيبي ولا ما عندهاش سون زونفون باش نقولوا فاتت لها لي جلوبيل روج تاع الفيتوس وكانوا دي جلوبيل روج اماناس بلوس. دونك لهنا لازم تهز كلكو انفورماسيون سير لو باسيون باش تعرف ابوبري واش هو لونتيكور ايريغوليي اللي كاين. كيما لو بروميي كا هذه لي بيرسون نون ترانسفيزي سون زونفون نورمالمون pas des anticorps, pas des anticorps irréguliers humains. Mais peut-être il y a des anticorps irréguliers naturels. Le deuxième, s'il s'agit d'une femme avec un enfant. Il y a une femme, ما دارتش transfusion, ça كان عندها enfant. لهنا peut-être trouver un agglutinin irrégulier. لهنا كاينه احتماليه probabilité كاينه probablement انه هذه المامون ولا هذه لا فام peut-être تكون عندها دي زونتيكور ايريغوليي حتى ان سول تيب ليسونسيال كاينه لونتيكور ايريغوليي peut-être تكون بوزيتيف peut-être négatif. Un enfant s'il s'agit d'une femme multipare c'est-à-dire plusieurs enfants ou il s'agit d'une personne polytransfusée ولا يجيك personne صرات له polytransfusion
اللي هنا peut-être sur le résultat positif في la recherche des anticorps irréguliers. Trouver plusieurs agglutinines irrégulières. C'est bon? Donc هذه les informations يساعدوكم انك تحط la probabilité est-ce que نلقى les anticorps irréguliers ولا ما نلقاش. هذه les informations تجيبوهم مثلا من البيرسون ولا من les informations sur le patient. يحط le patient âgé 50 ans مثلا هذا الباسيون بولي ترانسفيزي صاي مادام قال لك بولي ترانسفيزي افهم باللي تلقى دي بليزيور زاغليتين ايريغوليير. اذا كان لك فام افيك ان اونفون احتمال لهنا ضعيف يكون كاين اغليتينين ايريغوليير بوتيتر نو بصح ملتي بار لهنا تلقى تروفي دي بليزيور زاغليتينين ايريغوليير ايتترا. صاي Oui. Très bien. Dépistage maintenant des agglutinines irrégulières. يعني أنا واش كنت ندير لكم من قبل les autres parties, les parties précédentes, on a vu les méthodes, test de Coombs direct, test de Coombs indirect, comment diminuer le potentiel zeta, l'ajout des réactifs comme la basse force ionique, l'albumine, etc. Le traitement des globules rouges de la trypsine. يعني عطيت لكم les différentes méthodes. Donc il faut le dépistage des agglutinines irrégulières. Comment dépister? Dépister, c'est-à-dire rechercher. Est-ce que كاينة ولا présent ولا absent. كي نقول لك تيست دو كومبس ديريكت صاي انا ما نعطيكش لو برينسيپ ولا ميثود وكل شيء تكون كاينة عندك ديجا شفتها. هنا غنشوف الديبيستاج دي زاغليتينين irrégulières والميثود دو ديبيستاج sans هنا ديتايي لي زانفورماسيون باسكو تكون عندك لا ميثود وشفت لا ميثود دو تيست دو كومبس ديريكت الانديريكت تعرفوا شنو هما لي زونزيم بروتيوليتيك ولو رول تاعهم الميليو باس فورس ايونيك ايتترا. La recherche des allo-anticorps anti-érythrocytaires et leur identification sont indiquées. يعني عندير la recherche des anticorps irréguliers ولهنا يعني les anticorps irréguliers recherchés ce sont des allo-anticorps. Les allo-anticorps, c'est pas des auto-anticorps. Les auto-anticorps هذوك autre chose avec j'ai maladie auto-immune. هنا راني باغي ندير la recherche des allo-anticorps anti-érythrocytaires. Et même leur identification sont indiquées chez la femme enceinte. Et le malade qui va recevoir des transfusions et en particulier le polytransfusé. هذه les deux personnes لازم ندير la recherche des anticorps irréguliers. Soit إذا كانت la femme enceinte باش نيفيتي إنه ما تصراش des problèmes, des complications graves chez le fœtus. وثاني ندير la recherche des anticorps irréguliers ou les anticorps anti-érythrocytaires chez le malade qui va recevoir des transfusions pour éviter les complications ou les accidents transfusionnels. Le principe, c'est quoi? Comment dépister, comment rechercher la présence ou l'absence des anticorps irréguliers? Le principe, d'abord, une gamme des IMAC test détectrice appelée panel. يعني هتجيبوا des IMAC test. Les IMAC tests. Les IMAC, normalement, هما des globules rouges de groupe sanguin O dont la constitution phénotypique est connue. يعني هذه الجلوبيل روج كوني. تعرفوا شو هو الريزيس؟ اسكو دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تعرف الفينوتيباج ريزيس grand C كاينه petit C كاينه grand E petit E lequel A quel 2 les autres ثاني الفينوتيباج étendu يعني هذه تكون bien identifiée. هذه الجلوبيل روج تيست il s'appelle يسموهم les panels des IMAC de dépistage. Plus s'ajoute-t-il à c'est quoi? Un anticorps ou un mélange d'anticorps dans un sérum. S'ajoute-t-il à le sérum de malade. وتدير لهنا la sensibilisation. إذا كاينة agglutination donc لهنا la présence des allo-anticorps anti-érythrocytaires
dans le sérum de malade, et pas d'agglutination, donc l'absence de anticorps anti-érythrocytaires. C'est le dépistage, le principe de dépistage. Le dépistage ne permet pas l'identification. ما يديرلكش l'identification تاع l'anticorps. يقول لك est-ce que كاين l'anticorps ولا pas dans l'anticorps. Le principe est simple normalement. هو نفس البرانسيب تاع لو تيست دو كوبس هذا ماشي هو كي تشوفوه هو نفس البرانسيب دو تيست دو كوبس ديريكت و انديريكت انديريكت دونك لاغليتيناسيون لهنا بوتيتر تحتاج لي زاجياش باش تبان لك لاغليتيناسيون دونك لو برانسيب هذا سي سامبل لو برانسيب دو ديبيستاج سي سامبل لي موداليتي تكنيك سون relativement complexes. Cette complexité provient en particulier de deux faits. واش معناها؟ معناتها لهنا باش تشوف لاغليتيناسيون ولهنا المشكل. اسكو كي تصرى لا سونسيبيليزاسيون دي زيماسي تيست ولا لي بانال دي زيماسي اسكو تبان لك لاغليتيناسيون او با؟ واش يضمن لك تبان لك ولا لا؟ واش لازم دير باش تشوف لاغليتيناسيون؟ اسكو لازم دير دي زونزيم بروتيوليتيك يعني هذه لي زيماسي تيست يكونوا sont traités par les enzymes protéolytiques والا لا دير دي زيماسي تيست في ميليو فيزيولوجيك نورمال وتزيد لهم السيروم وبعد تزيد لي زونتي جلوبولين ايمان لي زاجياش يعني تطبق لو تيست دو كوبس انديريكت ولا بوتيتر نو نحط لو سيروم دو مالاد وندير لا تكنيك تاع لي جلوبيل روج هذه نحطها ا باس فورس ايونيك نقص لا فورس ايونيك تاع الميليو باش ينقص البوتونسيال زيتا وتبان لي لاغليتيناسيون يعني وين المشكل؟ سي با لو برينسيپ ساهل لا ديفيكولتي في لي موداليتي تكنيك لو شوا دو لا تكنيك pour détecter l'agglutination. Cette complexité provient en particulier de deux faits. On ne peut pas prévoir a priori par quelle technique l'anticorps sera actif et pourra être mis en évidence. يعني ما نقدرش انا نقول لك باغ اكزومبل باش تشوف لاغليتيناسيون دير لو تيست دو كوبسل ديريكت ولا باش تشوف لاغليتيناسيون دير لو تريتمون تاع لي جلوبيل روج بالتريبسين ولا دير أستاذ الصوت راح.
راكم تسمعوا ولا غير انا اللي راح لي؟ لا رانا اكل ما عندناش، ما راحت مدام، ما كاينش غير انتيا انا ريمان. داكوغ. Allô? Oui madame. On a un problème sur la connexion. كيفاه نروحوا ولا نستناوها البنات؟ Allô? وي مدام. وي سافا. Pardonnez-moi, j'ai un problème في la connexion. أنا ديجا كنت نكسبليكي بعد عرفت بلي راني كنت ديكونيكتي. وي ليسونسيال نخلص لكم واحد البارتي برك. لا كونيكسيون راهي بريسك فابل، مانيش عارفه نقدر نكمل بها ولا لا. سي بور سا جو في انريجستري لا بارتي اللي بقات في لو ديبيستاج و ليدونتيفيكاسيون. دو بريفيرونس نخلص معكم واحد لا بارتي صغيره وبعد نوريجستري اوتر فيديو
باش نخلص هذا الشابيتر نبعثه لكم مع لو ديليغي ونديروا هكا سيونس فيها 15 minutes 10 minutes normal. Si vous avez des questions, posez des questions, pas de problème, d'accord? D'accord. Je vais partager la... Donc, j'ai dit que le dépistage, le principe de dépistage, c'est trop simple, mais il y a deux problèmes. Le premier problème, il y a la technique à choisir. J'ai la technique qui pour qui permettre de mettre en évidence l'agglutination ou l'anticorps irrégulier. Ou le deuxième problème, il y a les IMAC tests utilisés. Ces IMAC ne permettent pas toujours la possibilité d'identification de tous les types des anticorps irréguliers. Donc, il faut un bon panel de dépistage. Pour bien dépister les agglutinines irrégulières, d'abord il faut un bon panel de dépistage. يعني لازم تخيروا البانال ولا les IMAC tests de bonne qualité وفيهم représentent tous les antigènes ou tous les systèmes érythrocytaires. C'est la condition essentielle d'un dépistage correct et identification sérieuse. كل ما يكون le panel de dépistage bon, كل ما تكون le dépistage correct et l'identification sérieuse. Deuxième point, doivent être de groupe O. لازم يكونوا de groupe O, c'est pas A, c'est pas B. باش تيفيتي les antigènes A, les antigènes B. Et il doit être aussi associé plusieurs antigènes immunogènes. Là, le panel de dépistage, normalement, vous utilisez ou vous choisissez 3 lots des IMAC tests. Doivent permettre la détection des anticorps correspondant aux antigènes RH1, les D, grand C, grand E, petit c, petit e. شوفوا هذا من les IMAC tests واش لازم يكونوا فيهم. Les 3 lots. quel 1, quel 2, quel 4, FY1 اللي هو le système KID. الكيد فيه 2 فيه الكيد FY1 و FY2 الJK1 JK2 le système du fait MNS1 MNS2 MNS3 MNS4 Louis le système Louis Louis 1 Louis 2 P1 Lu1 donc هنا les 3 lots des IMAC مش شرط يكون مثلا لو ديماسي تكون فيها لي زونتيجين الكل peut-être تكون فيها le grand D, grand C, petit E, تكون فيها quel 2 positif, alors que quel 4 négatif. بصح deuxième lot يكون فيها quel 4 positif. C'est clair la partie هذه. Les phénotypes RH suivants doivent être obligatoirement représentés sur la gamme de dépistage. لهنا يعني هذا les IMAC tests ou le panel des IMAC de dépistage, il contient contient les antigènes de presque tous les systèmes érythrocytaires, à part le système érythrocytaire abioïde, groupe O, toujours. Ou suivent doivent être aussi obligatoirement représentés sur la gamme de dépistage. RH يكون 1, 2, moins 3, moins 4, 5. يعني le premier lot يكون فيه l'RH grand D, grand C, petit E. Deuxième lot يكون فيه l'RH, le système RH résiste D positif, petit C positif, grand E positif. يعني petit E مكانش, absence. Alors que troisième lot يكون petit C, petit D, c'est-à-dire résiste D négatif, petit c positif, petit e positif. هذه concernant le choix de panel de dépistage. Maintenant, un panel de dépistage permet seulement de détecter la présence ou l'absence d'allo-anticorps. Et il ne permet pas d'identifier l'allo-anticorps.
Deuxième chose, l'importance de la qualité des IMAC est primordiale. يعني هذا les panels de dépistage des IMAC tests ما يكونوش par exemple coagulés ولا صارت لهم ليموليز لازم يكونوا de bonne qualité. Il est important que leur antigénicité dans les différents systèmes ait été bien contrôlée. يعني يكونوا bien identifiés ثاني في les antigènes اللي كاينين في البانال de dépistage. L'interprétation, l'absence d'agglutination avec les 3 séries des IMAC, يعني تحط les 3 séries des IMAC هذه وتزيد لها السيروم de malade تكون l'absence d'agglutination مع les 3 séries de panel de dépistage permet de conclure à l'absence d'anticorps irréguliers dans le sérum du patient, alors que la présence d'une agglutination avec une ou plusieurs séries d'IMAC permet de conclure à la présence d'une ou plusieurs anticorps irréguliers. Dans ce cas, il faut poursuivre la recherche par l'identification précise d'anticorps irréguliers. إذا كان la réaction اللي درتها ما بين السيروم de malade وما بين les différents panels de dépistage اللي هما 3 panels de dépistage إذا كان واحد فيهم عطاك résultat positif تعرف باللي كاين anticorps irrégulier. Il y a l'anticorps irrégulier. L'étape suivante, il faut identifier l'anticorps. وش هو هذا l'anticorps? Identification précise de l'anticorps irrégulier. Il faut, deuxième point, d'abord, il faut bien choisir le panel de dépistage. لازم تخير un panel de dépistage يكون de bonne qualité, groupe sanguin تاعو يكون haut ويكون représente les antigènes presque de tous les systèmes. Système CUD, système RH, MNS, Louis, Dufay, etc. Pour bien identifier ou les détecter, pour détecter, dépister les anticorps irréguliers. Le deuxième point, il faut impérativement utiliser un événementiel de technique. يعني وش هي la technique اللي غتخيرها ici. Est-ce que test de Coombs indirect باش تشوف l'agglutination? Est-ce que le traitement des panels de dépistage par les enzymes protéolytiques ou d'utiliser un milieu à basse force ionique? Rien ne permet de prévoir dans quelles conditions l'anticorps événementiel va être actif. Il peut être agglutinant ou non, actif seulement par le test de Coombs indirect. Peut-être qu'il y a des anticorps irréguliers يتفيكساو على البانel de dépistage. بصح ما يبانولكش الا بلو تيست دو كوبس انديريكت لاغليتيناسيون. اذا خدمت باغ اكزومبل اباس فورس ايونيك ما تبانش والا اذا خدمت بلي زونزيم بروتيولوتيك ثاني ما تبانش لاغليتيناسيون. يعني لهنا ما تقدرش تتنبأ واش هي لا تكنيك اكزاكتومون اللي لازم تخدم بها. دوزيام encore n'être visible que par sur des IMAC déjà préparés par un traitement enzymatique. Peut-être le test de Coombs indirect ما يبينلكش l'agglutination ولا le résultat positif تاع le dépistage des anticorps irréguliers. Peut-être ça sera la détection de l'agglutination par un traitement enzymatique. Ou encore par des techniques utilisant à la fois le Coombs indirect et les IMAC traités par les enzymes. Dans certains cas, pour détecter, pour rechercher ou dépister les anticorps irréguliers, dans certains cas, on utilise 2 techniques. Le test de Coombs indirect ou les IMAC, donc le panel des IMAC de dépistage, ils sont traités par des enzymes. باش تشوف l'agglutination. Donc ça dépend l'anticorps irrégulier à rechercher. Ça dépend l'anticorps irrégulier à rechercher. On va choisir la méthode idéale. Quelle technique faut-il associer? يعني شكون هي la technique اللي تخيرها؟ La première technique اللي هي technique Salin à 22 degrés Celsius. C'est quoi la technique Salin à 22 degrés Celsius? يعني هذه la technique le panel des IMAC de dépistage يكونوا préparés dans l'eau physiologique, un milieu salin, وتزيد لهم le sérum de malade, l'incubation à 22 degrés Celsius pendant un temps déterminé,
وتشوف l'agglutination تبان لك l'agglutination tout simplement. هذه la technique simple l'agglutination spontanée تبان. وقتها نديروا هذه la technique elle dépistage les principaux anticorps naturels. Les anticorps naturels anti-Louis P1 M N اللي هما les anticorps de système MNS, les anticorps naturels, اللي هما les anticorps irréguliers mais naturels. Est-ce que c'est clair? La première technique. Non, madame Aoudili. Les filles, je sais que le deuxième chapitre, il y a trop des informations, trop de détails. صح ما تفهموش حاجة حبسوني برك. Donc هنا وش هي la technique اللي لازم تغيرها. Donc فهمتوا le principe de dépistage des anticorps irréguliers, c'est simple. Le sérum تاع المالade, est-ce que fait des anticorps irréguliers ou pas? تزيد له panal des imacés de dépistage. وتشوف est-ce qu'il y a d'agglutination ou pas d'agglutination. تسمى كيما كومز انديريكت كي شغل كيف. Oui, بصح le problème وين؟ إنه peut-être كاينة agglutination بصح ما تبانش على العين. Parce que les anticorps non agglutinants. لهنا نحتاجوا des méthodes. Peut-être تبان l'agglutination على العين كيما هذه la première technique. La première technique سهلة. يسموها la technique Salah à 22 degrés Celsius. وش هي؟ تجيب السيروم دو مالاد وتحط معاه دي زيماسي تيست اللي هما البانال دي زيماسي دو ديبيستاج اخي اللي هما 3 بانال كاينه 3 هذوك لي زيماسي تحط معاهم لي سيروم دو مالاد تحطهم à 22 degrés Celsius pendant un temps déterminé وتشوف l'incubation. Après l'incubation كاينه agglutination positive كاينه l'anticorps irrégulier, pas d'agglutination, pas d'anticorps. هذه لي تكنيك ما تصلحش مع tous les anticorps irréguliers. شكون هما لي anticorps irréguliers اللي تصلح فيهم هذه لا تكنيك؟ tout simplement هما لي anticorps irréguliers naturels. وعلاه exactement لي anticorps naturels irréguliers تصلح معاهم هذه لا تكنيك وسامبل لا تكنيك هذه. هو تحتاج منك السيروم دو مالاد وتحتاج منك لي زيماسي تيست بس راح يكونوا بريباري في لو فيزيولوجيك ميليو سالا با بلوس. اعطوني لانتربريتاسيون. ما تصلحش مع لي زونتيكور ايريغلي ايمان. لي زونتيكور ايريغلي ايمان ما تصلحش معاهم هذه التكنيك. تصلح اونيكمون مع لي زونتيكور بيرمي دو ديبيستي لي برينسيبو زونتيكور ناتيريل اللي هما ايريغلي ناتيريل. ايريغلي هذو لي زونتيكور مي ناتيريل سي با ايمان. خاطر مادام هما de la classe IgM. Très bien. هما la classe IgM. Donc agglutinable. Oui. شوفوا des anticorps complets. La classe IgM هذو les anticorps complets هما des anticorps agglutinants. يديروا l'agglutination active. Spontanément تصرى l'agglutination تشوفوها على عيني. وعلاه درناها في 22 degrés Celsius parce que هذه la température idéale. هما des anticorps يخدموا في الفroid. قلنا لا température basse. ودوزيام شوز سالان يحتاجوا الميليو سالان با بلوس. كي نوفر لهم هذه الميليو لي كونديسيون تصرى لاغليتيناسيون ونشوفها. بس فيت اتونسيون اذا كان المالاد ما عندوش دي زونتيكور ايريغلي ناتوريل عنده دي زونتيكور ايريغلي ايمان ما تقدروش تطبقوا هذه لا تكنيك. فيت اتونسيون on peut pas détecter dépister les anticorps irréguliers humains par la technique Salah 22 degrés Celsius, mais par des autres techniques, comme la papaïne à 37 degrés Celsius, la technique enzymatique. Où est la technique enzymatique? Il faut traiter les imacés tests ou les imacés, le panal de dépistage par la papaïne, l'enzyme protéolytique. Le traitement fait 37 degrés Celsius. Après le traitement, on a des enzymes, on obtient des imacés traités. Les imacés traités par la papaïne. Donc, les panels des imacés traités, ils n'ajoutent 2 gouttes ou l'essentiel, le sérum de malade, on dit la lecture d'agglutination. Donc, le papaïne à 37 degrés Celsius, cette technique, elle permet
de détecter l'anti-RH, la plupart des antikels et certains antikides et les auto-anticorps. يعني هذه لا تكنيك ما عاوش تصلح لك إذا كان l'anticorps irrégulier anti-RH اللي هو anti-D, anti-grand C, anti-petit C, anti-grand E, anti-petit E. إذا كان المالاد فيه des anticorps irréguliers anti-RH. إذا كان المالاد, le sérum de malade contient les antikels, les anticorps antikels, ou les anticorps, certains anticorps antikides, ou contient les auto-anticorps. Là, on peut détecter ces anticorps irréguliers tout simplement par le traitement, la technique de papaïne à 37 degrés Celsius. Mais faites attention, là, il y a une remarque très importante. À rappeler que les antigènes du système d'effet, je fais le FY1, FY2 et des systèmes MNS sont détruits par les enzymes protéolytiques. يعني إذا طبقت la technique papaïne à 37 degrés Celsius, ça permet de détecter des anticorps irréguliers anti-RH, anti-KEL, certains antikides, les auto-anticorps, mais ne permet pas de détecter les anticorps anti-Dufay ou anti-MNS, parce que les antigènes des systèmes Dufay et des systèmes MNS sont détruits par les enzymes protéolytiques. Je vais expliquer شوية. كي تحط لا بابايين مع دي globules rouges تيست اللي هما البانال des hématies de dépistage. Normalement, papaïne va éliminer la partie riche en acide sialique. لهنا pour neutraliser ولا نقص la charge négative des globules rouges. Et وتصرى l'élimination ولا l'abaissement تاع البوتنسيال زيتا وتصرى لك لهنا بعد لا sensibilisation تكون مليح مع les anticorps irréguliers avec les hémacées test. المشكل تاع لا بابايين ولا les enzymes protéolytiques ont un effet négatif على les antigènes de système d'effet. لما تكون هذه البانال ولا les hémacées test فيها des antigènes de système d'effet ولا des antigènes de système MNS. l'hémacée test تصرى destruction les antigènes de système d'effet et MNS par les enzymes protéolytiques. لما تصرى destruction حتى المالاد عنده des anticorps irréguliers anti-MNS ولا des anticorps irréguliers anti-Dufay. Est-ce que تعطيك résultat positif après l'agglutination, l'incubation? Non. Allô? Est-ce que le malade هو système المالاد عنده في le sérum تاعو des anticorps irréguliers anti-MNS وانتوما درتوا la technique papaïne à 37 degrés Celsius. Est-ce qu'on peut détecter في le sérum de malade des anticorps anti-MNS بهذه la technique? Non, madame Goutina, les antigènes sont détruits. Oui. Non, madame. Oui, très bien. Parce que les antigènes, t'as les hémacées. Oui, les hémacées test. المشكل في les hémacées test. L'antigène تاعها تاع الدوفي والMNS تصرى له la destruction. Donc l'anticorps كاين بصح ما يلقاش l'antigène تاعو spécifique. D'accord? Oui. On passe, j'ai problème في المايك. C'est pour ça أنا ساعات ما نسمعكمش. أنا بها أنا نقول لك نبقى نستنى في la réponse parce que عندي مشكل في المايك. Troisième technique إذا ما خدمتش بالصالة ما خدمتش بالباباين 37 كاينة autre technique permet de détecter les anticorps irréguliers. Il y a test de Coombs indirect à basse force ionique à 37 degrés Celsius sur des hémacées trypsinées. شوفوا واش فيها. des hémacées test ولا les panels des hémacées de dépistage يكونوا trypsinés. يعني traités par la trypsine اللي هو enzyme protéolytique.
ويكون لو تيست لي زيماسي هاد المتريبسيني يكونوا في ميليو سي با سالان، يكون ميليو ا باس فورس ايونيك. و troisième chose l'agglutination détectée par l'ajout de l'AGH اللي هو réactif de test de Compson direct. يعني لهنا combinaison entre trois méthodes. L'ajout de BFI ou les zémacés trypsinés خدمنا بلي زونزيم بروتيوليتيك و détection de l'agglutination بالtest de Compson direct. شتو trois méthodes combinées. هذه la méthode détecte les anti-RH. Anti-quel détecter quoi? Utiliser beaucoup plus ou détecter les anticorps irréguliers les canines في sérum de malade anti-RH. Ou anti-quel? Anti-défait, anti-kid, mais la sensibilité est moins importante que la technique à la papaïne pour les anti-RH. Yani, هذه la technique moins sensible que la technique papaïne في la détection des anticorps irréguliers anti-RH. يعني إذا كنت باغي نعرف المرض هذا عنده des anticorps anti-D ولا des anticorps anti-petit c ولا des anticorps anti-grand E اللي هما anti-RH. De préférence نخدم بلا technique papaïne 37 degrés Celsius على la troisième technique. Ça y est? Oui. Donc, la présence des anticorps irréguliers est recherchée dans le sérum d'un patient par l'agglutination active indirecte, le test de Compson direct, et avec ou sans test enzymatique. On a 4 techniques. Technique en salant à 22 degrés Celsius, qui est technique d'agglutination spontanée, soit la technique en papaïne, technique d'agglutination artificielle, soit la technique de Compson direct sur des zémacés trypsinés en suspension dans un milieu de basse force ionique, soit la technique de Compson indirect à basse force ionique. يعني في la dernière هذه ما نخدموش بلي زيماسي تريبسيني. Surtout باش ما نديرش la destruction des antigènes اللي هو anti MNS و anti Dufay. اخي قلنا les antigènes anti MNS و anti Dufay ça sera la destruction les enzymes protéolytiques. Donc, أنا ما نقدرش نديتكتي les anticorps irréguliers chez le malade يكونوا anti MNS و anti Dufay. Donc, إذا كنت باغي نديتكتي les anticorps irréguliers anti MNS و anti Dufay نخدم technique de Compson indirect à basse force ionique. Et à l'aide de 3 séries, هذه الديبيستاج يكون par l'un de ces 4 techniques واحدة فيهم à l'aide ou تزيد لها 3 séries d'émassés de groupe O de phénotype connu. Les antigènes des 3 séries d'émassés doivent correspondre à l'ensemble des anticorps irréguliers recherchés. هذه الميثode de dépistage des agglutinines irrégulières. Normalement, تبقى لنا هذه الفوا le test enzymatique. كيف تخدموا le test enzymatique هي les techniques هذه les techniques en papaïne ولا les techniques en trypsine يسموهم les tests enzymatiques. نعطيكم لهنا exemple على الباباïne pas plus. Normalement, il nous reste cette partie. L'avantage et les inconvénients de cette technique. Et normalement, il nous reste aussi l'identification. Donc, les deux parties, les techniques enzymatiques ou l'identification des anticorps irréguliers, qui m'ont dit